سرکار دو عالم تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں جہاں حضور خود بیٹھے ہوں. مسجد نبوی کا معیار کیسا ہو جاتا ہو. بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے, میری طرف دیکھیں بابا جلدی 2-3 منٹ میں مکمل. بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. یہ فضائل مرتضوی اگر کسی کے پاس ہو, وہاں یہ واقعہ موجود ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. فضائل مرتضوی کتاب نہیں ہوگی آپ کے پاس, میرے پاس کتاب موجود ہے. تسی اگے بیٹھا کرو روز. بابا چنگی گل ایسا ہی ہوں ایسا ہی بیٹھے تھوڑے کول کتاب موجود ہے. فضائل مرتضوی میں ہے کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں. ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا, آ کے کہتا ہے مولا ایک بہت بڑا جن اور دیو مدینے میں داخل ہو گیا ہے جس کا قد 31 گز لمبا اور اس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس کے بال جو ہیں 7 گز لمبے ہیں. اتنا آنکھیں شعلہ مارتی ہوئی, قوی ہیکل اور بالکل خوفناک. مسجد نبوی میں مسجد مدینے میں داخل ہو گیا ہے اور آ بھی مسجد کی طرف رہا ہے اور ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں. یہ وہاں ہے نہیں, میں نے کہا ہے. بیٹھے تھے نا. مولا وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں, وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا, وہ میرے پاس آیا ہے. جو امت کا خوف دور کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. داخل ہوا. دیکھیں یہ لفظ نہ ہوں میں مجرم. آیا اور آ کے اس نے سر زمین پہ رکھ کے, زمین پہ سر رکھنا تعظیم ہے. سر اٹھا کے سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. سرکار نے جواب دیا. لوگوں نے دیکھا کہ قوی ہیکل کھڑا ہے, اس کے رخسار سے خون اور پیپ بہ رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ کھجور کے پتے سے لیف خرما سے بندھے ہوئے ہیں. ہاتھ اس کے دونوں بندھے ہوئے ہیں, خون بہ رہا ہے, سامنے کھڑا ہے, لرز رہا ہے. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ مولا میں ایک آرزو لے کے آیا ہوں. جی. سارے صحابہ خاموش ہو گئے کہ کیا آرزو ہے؟ مولا میں جناب آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. جب میں پیدا ہوا, ذرا سی گل ذرا ہولی ہولی کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ پیدا ہوا میرے دل میں رحم تھا ہی نہیں. جو بھی گزرتا میں اسے یا معذور کر دیتا یا قتل کر دیتا. مولا ایک دن جلدی ایک دن ایک نوجوان خوبصورت میرے آگے سے گزرا. میرے اس حسد اور بغض اور دشمنی نے شعلہ مارا. میں آگے بڑھا کہ میں اسے جا کے قتل کر دوں یا معذور بنا دوں. مولا جو ہی میں قریب گیا, اس نے جوان نے مجھے تماچا مارا. سنتے ہیں سنتے ہیں حیدری, خوش ہو جائے کرے. وہ جوان نے مجھے تماچا مارا. تماچا سمجھتے؟ تماچا مارا. مولا میں ایسے ہو گیا میں جیسے بے جان ہوں. اس دن سے یہ خون اور پیپ اسی دن سے بہ رہا ہے. اور اس نے خرما کا پتا لے کے, کھجور کا پتا لے کے میرے دونوں ہاتھ باندھ کے میری آنکھوں سے غائب ہو گیا, چلا گیا. میں گھر آیا, سارے جن کٹھے ہو گئے, تلواریں چھریاں لے کے کھولتے ہیں کاٹتے ہیں, نہ کٹا نہ کھلا. کھلا بھی نہیں کٹا بھی نہیں. بڑی کوشش کی, نہیں ہوا. یہاں تک کہ جناب آدم علیہ السلام آئے. میں نے کہا نبی ہیں. میں نے عرض کی مولا اس کے ہاتھ کھول دے یا کاٹ دے. جناب آدم نے نبوت کا پورا زور لگایا, نہ پتا کٹا نہ کھلا. خوش ہوتے جائیں خوش ہوتے جائیں.
जनाब नूह आए, जोर लगाया, पत्ता ना खुला ना कटा। जनाब सुलेमान इब्न दाऊद नबी आए, उनके साथ कुल जिन जो ताबे थे, कुल जिन बड़े बड़े जिन ताकतवर सारे आए। उन्होंने खोलने की, काटने की कोशिश की, ना कटे ना खुले। फौरन जनाब सुलेमान इब्न दाऊद नबी को वही आई, बेजा कोशिशें ना करो, इसे वो खोलेगा जिसने बांधा है। जनाब आदम से 30,000 पहले। अब जब ये कहा कि जो इसे जिसने बांधा है वही खोलेगा, सहाबा किराम तो बैठे थे या नहीं? वो भी सुन रहे थे। जरा अरबी थे ना, अरब थे ना। उनमें से 2 उठे छुरियां लेके और तलवारें लेके, ये पता नहीं करता ये क्या हुआ। सरकारे दो आलम के होते हुए सारे देख रहे, उठे, जोर लगा लगा के छुरियों से तलवारों से, नहीं कटा। नाम मुझे आते हैं बताने नहीं। हाँ, जो ही जाके वो चुप करके बैठे ना, जाके बैठ के खुल ना कटा ना खुला, बस जो ही बैठे ना। अब मेरी तरफ देख ले, मैं मंजर बता दूं। इसी वक्त जनाब अली दाखिल मस्जिद नबवी। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो। जो ही जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दाखिल मस्जिद हुए, जो ही नजर पड़ी ना जिन की, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता। अजरनी या रसूल अल्लाह, मौला मुझे ऐसे पनाह में ले ले, पनाह में ले ले। रसूल ने फरमाया कोई डर नहीं, खड़ा हो जाना। खड़ा हो गया, कांप रहा है, क्या है, क्यों ऐसे डरता है? कहा यही तो था। मैं क्या कह रहा हूं, यही तो था। हाय हाय, सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तुझे कोई खौफ नहीं है, खामोश होके खड़ा हो जा। रसूल के कहने से तसल्ली से खड़ा हो गया। सरकार दो आलम ने फरमाया अली इनके हाथ खोल दो। अली अलैहिस्सलाम ने लबों को हरकत दी, हाथ खुल गए। हाय 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 हाय। एक लफ्ज़ इसी की कह के मैं आगे बढ़ता हूं। फिर एक जुमला कहूंगा आपको। जब वो खुल गए तो वो तो गिर गया सजदे में, मौला बहुत बहुत शुक्रिया, ये जख्म भी ठीक, हाथ भी खुल गए। सरकार ने फरमाया चला जा, तू अपने वतन चला जा, वो अपने घर चला जा। भरे मजमे में कहता है मौला 36,000 साल के बाद आज ही तो अली हक मिला है। ये हुन जरा मेरी तरफ गौर ना ले। आखिरी जुमला मसाइब। 30,000 साल पहले की शक्ल उसे याद थी या नहीं? ये शक्ल में देखा जाना दलील है कि 30,000 साल पहले भी सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शक्ल मुबारक यही थी। हाय हाय हाय। ना पहले आप मेरे साथ हाँ करेंगे तो अगला जुमला कहूंगा। थी या नहीं थी? ना मेरे भाई थी। हाय 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 थी। अब मैं एक लफ्ज जरूर कहूंगा, जो जनाब आदम से 30,000 साल पहले इस वजूदी शक्ल